Di ganilan malam Lailatul Qadar, malam pasadana dapat sakampungi. Tai ilehen Tuhan di ujung nai. Sangai sedona betul-betul istiqomah. Isi alak na betul-betul nasura loja mada botile. Ndalang kayo mak tarawih malam 20 sadahun. Maloja ulala. Maloja. Jadi alak nasura loja. Alak na terus betul-betul meramal ibadah. Mela lojanai aso harani painte Lailatul Qadaron ke ampunanon. Ada namai takaji man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Alak namar iman palaro bulan Ramadani ngajau daw ruwania. Do sundia suampun. Nasadai mea. Sundia suampun. Sendiri suampun dosangku di bulan Ramadan on masumars itu ya. Jadi apalagi na tobang-tobangon pikiranmu sendiri supaya mela Ramadanon yasko. Ima sudege sia marubat di rumah sakitan pala mela ngun kamari mabisa lau sendiri. Bope godang-godang pelnai tolon. Ulang marbalik-balik ning dokteri padiar. So sendia pada sapoken nai melangon rumah sakiton bisa homer lojong iteras ni rumah sakiti. Pulang kosongoni rosoni mela. Itu gulas tu rumah sakiti mela pelek itogu. Berarti ngano? Jadi pala mela hongun rumah sakiti angkon ulang togwau beningmu. Pala tolap tu kampungan masih hatang kang olo ningmu bisa mangan kon mulak sudah tagi modom. So arana waktu na orang sehati ho dengan ko marubat. Jadi target mau muna tobang-tobangon, anggo amin tong na puso-pusoon man target baju dope. Pala amuna tobang-tobangon, ma target mo ghufira lahu ma taqaddama min zambi. On ma target mo na mal na sapoken na yon. Olo, ulang pikir kon na lain-lain be. Ima sugodang roa, ima sutahan, tahan marangin-angin. So may jambatan merah perempuan. Ning borunia ade may bangun purba ami amang tonga tolo sunon borgin olo penteu mak kami isimpangnya tahan martonga borgin disimpang sa bajioran aso painte pompuon aso arana benjop na ruan nagit roy boruon matulu taon nga paso olo tahan do lang ang umak nagit marangin-anginon ison may penteu mak isa bajioron hindi ba amang ang kun painte do LS nay mangkalakson medalan nidang sangayo inda ramo dombe naso ara naman jagit boruon dat pompuon ni jurma boruni ay wotong na LSI medai naidania parjolo karton nay bahad do silwana ido silwana inda pompuon boruon tangis ya aso tahan ko jam tolu nga modom mulai gun manyogot mulai gun boringin tahan ko nga modom sampai jam tolu sampai tonga dua sirpang sabajiori aso tahan ko arana painte boruon painte na sesuatu na dirindiwon na diinginkon aso uangkan bayarin ngapa suwi tabe arana orang sehat sebelum naik olo da boy mak teluah kun ngerap martangisan maleto nga tuli boring ini tondik-tondikan ay mak aso painte na godang harga painte na yolongan mana yolongimu ilehen Tuhan jo ke ampunan on matargetmu ima su 20 hari ilehen sangai sedo na mantak nga mandapot be isedo na suraloja ima na mandapot olo isedo na sumar paling niat na nagit ari rayoy sutu pasar ay masu perlu diita di bagasan ni 10 terahiron mempersiapkan diri mendapot Lailatul Qadar onda kaji biasa do maunte sekedar mangkuat-kuat kon na don tuamu inang an saulang komantak ang kon patorus ay jadi ira-ira na marbal makalah hiya 5 menit na murtang balayu kalah lalu tetap semangat Lailatul Qadaron idokon jua may malam pengaturan may malam penetapan perjalanan hidup ni manusia imat dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3 Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim sesungguhnya kami turunkan
dia pada malam yang diberkahi. Al-Qur'ani iturunkan Allah di malam yang diberkati. Malam na borkat, rupana pala turun Al-Qur'ani menjadi borkat bornginnai. Na membain kita borkat Al-Qur'ani. Membain kita borkat Al-Qur'an. Mokahi mulio harani iturunkan Al-Qur'an disi. Gua hiroi sarupa dudut gua nasi banggori. Tai menjadi mulio ya arane turun kondisi ikiro. Masukia merdalam tu ginjangan. Nama ben gua mulio ikiro. Betul dawa. Kita tu gua hiro ni. Ada tempat turun Al-Qur'anul Karim ikiro. Asum mulio arane turun kondisi Al-Qur'ani. Hopewa. Inday ligin sang ala ajiya ho. Nama ben ko mulio Al-Qur'ani. Mahotom, ndape rang kude ba madung na kon hotom kon beget mangalami ho hotom kon ndape ay ma sumulio Al-Qur'an ma imamu namamben ko mulio kubur Al-Qur'an ma imamu isedoi mommu isedoi kutanmu Al-Qur'an mulio Pi hayub roku kullu amrin hakim, di dalamnya dijelaskan semua yang penuh hikmah, perkara yang penuh hikmah. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Jadi Lailatul Qadar idokon malam penetapan. Sudah ahai perjalanan hidup ni manusia ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Idokon buseng maarti ni Lailatul Qadari malam kemuliaan. Malam na mulio ima surah Al-An'am ayat 9 sada. Idokon buseng bay arti ni Lailatul Qadari sempit. Malam yang sempit. Aso sempit arana turun malaikat tu ginjang ni duniaon sempit duniaon dianggap. Tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat dan malaikat Jibril ruh. Jadi ibu bapak di malam Lailatul Qadaron on malum-malum na mapiga puaso 20 tolu ma lewat 2 malam inteon mela malam inteon 2 sangana borngini 20 sadai nga binoto biya mentong namang kail na si binoto sangay lubuk dia pokok na jojoran lubuki na si binoto sangay dia miray nga nida kan nga na nida miranay inda ima susobar ko painte-inte na ang putong ato patido borngin dapat miranay nga binoto kan nga binoto kan sobar rida amu lak namang kaili na itubatan sobar rida amu malayong jam 9 manyukot sampai tonga 5 kartis na sa 30,000 Roma yang mangoban mujahir tolu nga binoto isang jia miray on tengah binoto isang jia malom na indah binoto sangai jia malom na pokok na itajalaki pokok na itausawoon pokok na idokon na binta di dalam Ibnu Abbas hadis Ibnu Abbas na diriwayatkan Imam Tabrani wal Hakim dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malam Lailatul Qadaron. Riwayat riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol akhbarana Rasulullah an Lailatul Qadar qol hiya fi syahri Ramadan, dia di bulan Ramadan fil ashril awakhiri di 10 terakhir on namangulaki do madaun tile Lailatu 21 malam 20 sada au 23 20 au 25 au 27 au 29 adong do peding ni adong lupa wai au akhiru lailatin min Ramadan atau malam terakhir di bulan Ramadan. Ima sumanga mangaji ita rirabuan ni dokunu main agit merbanti untung mabiarau di malum pangabisa ni manyok umbu-umbuho sangat paturik persiapan incobot padahal malam Lailatul Qadar
Bisa jadi dalam riwayat Imam Ahmad malam terakhir turun di malam Lailatul Qadar ini 29 be au akhir lailatin min Ramadan atau akhir bulan Ramadan pada hari Kamis hari Rayo, bisa jadi hari Rabuan malam malam Lailatul Qadar. Isi mah pembagian nilai Lailatul Qadar. Isi mau imang gosok. Isi mau paturid pinggan dia na mocom. Padahal malam pangabisan ini turun Lailatul Qadar. Maka na ita jalaki Lailatul Qadaron, marusaho ita mendapatkan malam Lailatul Qadaron, mudah-mudahan dapat kitaon. Amin. Dalam kitab Sirus Salikin tandona menyeliuk sibuk ni ba, tangis mengalir air ni mata ni ba, dohot perasaan ni ba borgo lapang na turun metui ba Lailatul Qadar. Mendoah mai batu Allah subhanahu wa ta'ala, ahmadoahmu ya Allah ampuni dosangku. Arana nangkan lehenon di malam Lailatul Qadar iki ampunan do, indah kekayaan, indah kesehatan, indah lakutano, indah sudah poton. Sada do nagit lehenon na paling utama keampunan aso harana ima pemberian terbaik di sude manusiaon na bahat salanaon keampunan disadari ari rayoi pelehenon ni Tuhan jo keampunan do. Allah irji'u ila manazilikum, Allahu akbar walillahil hamd. Sadari rayoi salo semadung mangan ke mamarangkat tu musajid takbir maidalan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Takbir ma salo sesumbayang ahmad roh seruan ahmagat leherun ni Tuhan jo payunadi munadi irji'u ila manazilikum. Mulak ma'amu tu bakas semuanya kemamu ada pemulak ma qad baddaltu sayyiatikum hasanat, mau tukar ma kejahatan muyui dohot kebaikan. Menangkan lehenan jo jadi mentarget di bulan Ramadan ngabahat sulang bahat dangka-dangkana. Nah paling utama selain ita doahkon giot ta selamat dunia akhirat, ampun dosamu imaya di malam Lailatul Qadari, ampun dosamu. Allah ima doa mutileu ma mangrum Lailatul Qadar don baca masaidul istighfar maho mampun kon ma paedo ampun kon ma dosamu mangido mohop maho Allah. Imanangkan leenan jo di malam pangabisani arai dokon Tuhan mangko dokon Nabi man qamaha ihtisaban isena mangalaksanaonna ikhlas karena Allah meramal solihia di malam Lailatul Qadari ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Ampun dosamu nadung lewat dohot nangkan naro ama on masupabahat idokon Nabi dalam riwayat Aisyah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun, oh Tuanku nama pemaaf doh, tuhibbul afwa nasitu Tuanku maafkon fa'fu anna maafkon au Tuhan adong lang dosamu adong salamu maampun inda pebinoto binnas binotoi on masutorus mangido maaf kita tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ima di malam-malam 10 terakhiron ungkalonmu ulang pikirkon dia na tujia na pikirkonmu dosamu mulai ngun bujing sampai sanari dohontong na malim Allah na jolo ngakon cariton be ima ingotoni nomor tinggalan do sumbayang mu na jolo patunda mangurus kami 4 menit betul doa patunda na mangomo tualak nga na sumbayang ko na supuaso doho olo nga puaso aso nga puaso ho may na supuaso ibagasi olo uday pinga puaso ya 4 puso tong biya mapuso-puso puaso lang anak kon puaso ning uday
Olo mangan ko aso mangan poso do perwamu danak do perwamu ngane botomu do pemate imaung kaloni olawa astagfirullah pabahat mulai unaron borngin au mabiarau ampot naon do maho pangabisan dot mengaji perpustakaan on ulang majulo sumbayang hari rayon puasa nang kanaro amput naon do pangabisan ko do puasa mengaji di perpustakaan on maka naron borngin malam 24 ulang bedaon sarupo do baen sude sarupo do baen sudena Allah arana bisa jadi Allah menurunkan ngai taboto sangat andikan jadi pabah matubat munaron borngin oloma ido target muna irayon imana ari rayoi asu ari rayo hari merayakan hama perayaan paleru hari rayoi ampun dosa yas na sumbayangi alhamdulillah anggota lokung nabarun tong ariadi dan pedapot ko de lo gule daging tayo sadari naron pinadapot ko de betul do lo yang gua ke ampunan ni ay matargeton ko ni imasudokon nabi ta'arrau lailatal qadari fil witri minal ashril awakhir min ramadan ruahil bukhari 10 yang terakhir di salat di witir naik ruahul bukhari di dalam riwayat muslim ia lailatu 27 wa imaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda ala su'a alaha malam 27 ning riwayat muslim idokon nabi tando-tandona palana turun malam lailatul qadar adalah pala torbit mataniari di manyogot naik pagi harinya terbit warna putih tidak memancarkan cahaya damar cahaya bontar ni da mataniari Allah imaligin-ligin manyogot naik tiba malewat mai malewat matandona manyogotna indah saksa jadi imam di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan waqad warada li lailatul qadar alamatun aktsaruha la tadharu illa ba'da an tamdi bianingnya bahwa dijelaskan malam Lailatul Qadaron tando-tando kebanyakannya tidak muncul kecuali selesai Lailatul Qadar tando-tando kematian ni bayoi indah binoto kecuali dung meninggal ya laik doang kang aso nas unjung dero tuson mangan mangido mangan ya rupana nagit kemalanga olo nas unjung dero tu bagas kon borgin roma ngecet aman alolot o patarina ilang abayana ke maya dung salo sedo suningot sinta-sinta nai dung lopeh do kematiani ima biasa na sapoken na sumaninggal kalaki na bahata ni na unik-unik karejonia adong melalaho wa ndape adong na di luar biasa like do halanga na suunjung-unjung yon tangia au mangan yon tangia ma na suunjung-unjung ilenia jauh nasihat mar nasihat ma na suunjung diang kang rotu tapianon Roma na suunjung mangkuling ma aso dung salo sedo kematiani suningot dot tarida uti-utiani tonan-tonanani Lailatul Qadari selesai baru ditabinoto manusia itandona rupana lang abaya madung salo sama malam Lailatul Qadar on ngape binoto ti olo na intian do peitaon hama makana itamar ibadah hidup kon mas 10 terakhir alo ma alo ira-ira namang kail nang kinan na subinoto do sangay lubuk dia kail sude dadong yulang ning mompot na isido tile olo ira-ira kobun-kobun biasa ita sampeon misalna suani mana subinoto do sangay dia na topak ima sumangkulingan aborui wanggan diangkang na jolo inda diges samin kon lo usuan kon so ningarong samena rupana bayana membangkit do aso nga binoto rasuki olo ita penga ita botoon na pertama hidupkan 10 yang terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tulang kontong lupa solat malam solat tarawih olo alai tentong udah solat subuh marjamaah olo ulang ko lupa solat witirmu solat sunat tubat ko timang ko jar ke ampunan olo solat sunat tubat ko
banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pabahat membaca Al-Quranul Karim, marzikir tu Allah, mazikir-zikirmu pabahat maison, pabahat marsodakoh, bersodakoh. Mudah-mudahan berkat ni amal ibadah ni bana bahatonan, terutama pala ta'ala lai iktikaf pala bisa. Allah iktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Jadi di akhir naon kita pabahat matubatta tu Allah subhanahu wa ta'ala an ampun dosa-dosanta. Nangkon mabahat tu pikiran ta awaya ngamulak anak kuningmu. Allah nangkon jolo pikir ko ni tile. Allah awaya ngamulak burung kuningmu. Nangkon pokok na doah kon deges kalayalakan. Awaya angkang mulak sude na marami tu do maulalan ya buseng. Ada na mulak sude. Allah manak niya mulak sude mambalos kon taon na lewat. Mulak sude marsak buseng ruan yung maknay panasan niya dia mentong paumpu na mo chom mali mamatapor galas patunda ni paumpuon poning buseng ulu niya saja lulot kamu inang namulakon bo 10 hari na mentong umak suari rayo 10 hari dung hari rayo sudi masulo subisan niya malulot tu buseng nilalaya ulang te inang kon saya pikir ko ni be ada mapikiran kon niya lakwa astaghfirullahaladzim 10 hari na terakhir pala 10 hari na terakhiron imuampat kon ko bulan Ramadanon ra umar zikir mar ibadah pabahat amal ibadahmu pagido tolong kon tutuhan ansay bantuya ho ada na iren tong anggo ngay bantuya ngara modom sajo anggo ngay tolongi ngara modom sajo habis Ramadan ni modom sajo. Allah, udah buang kang jat mau do mau jam tonga sabolas na tong opat do mau sungoti. Allah, paturendahan sa jom mangan. Allah, jadi na habis-habis dimangan maka rejonia. Mulai ngun asar paturendahan, habis magorit panyusun pinggan, habis isa ke taraweh, habis isa dung ni mangaligin na lobi-lobi, habis dung ni mamasu pinggan, tarpodom manyo andestorang buseng karejo. Do ma baca Al-Qur'ani adoh kon tu Allah au Tuhan kudut daun nama Ramadanon kon mada mudah-mudahan pala abis Lailatul Qadari abis Lailatul Qadari dot maitai ala na ari rayoi ala na monang kan sude karejo on menjalaki kemenangan don monang marsaing dot hawa nafsu on na marsaing sajo mon ala na monangi ala na bisa mengalahkan sabulan lolot na hauma ilatih ansun dia sumonang mudah-mudahan monang manguban andigan mon membuat akhirnya Allahumma ja'al khaira umri akhirahu di akhirnya angkon monang Idul Fitri hari berbuka hari kemenangan angkon monang doita ima pala kehidupan on songonon meyaon ada ujung-ujung nion sumar ibadah kok sude sumonang di sakaratul mauti betul sumonang di sakaratul mauti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah riwayat Abu Daud pala terdokon ko la ilaha illallah masuk mawa itu bagasan sarugo ima kemenangani ima gol terakhir na paling menonton la ilaha illallah isa dina terdokonna ala na istiqomah mulai gunsan nari monang sajo ari-arion la ilaha illallah nontong ido pedokon ko ngarai pabahat la ilaha illallah mu masuk ya lay suluk de banga suluk-suluk ke kamarnya pabahatia la ilaha illallah pabahatia Qur'annya ma'alak namo alak namonang jadi mudah-mudahan rak monang kita penerai tamarjuang sedolang alak namonangi sedoalak namonangi kita ligin konsep ni Al-Quranul Karim pertama adalah alak-alak nangkan mendapat kemenangan terutama di sadari hari rayoon idokonia di dalam surah At-Taubah idokon Allah surah At-Taubah ayat 20 Bismillahirrahmanirrahim
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ala namar iman isna perjolowa ala namar iman alladzina amanu mar iman namar imanon adalah pengakuan dengan mulut dan diyakini dengan anggota. Ismail alak na paling hebat mendapat syafaat di hari kiamat. Ya Rasulullah, isedo alak na paling utama nanangkan isyafaat kon ko di hari kiamat. Karena pun Tuhan kita on tolongan di hari kiamat. Alawa. So ben borat na perjuangan ni angkon adong panolong na. Iba ben rami na kantor pos nagit mandapot na 60 ribuan ihubungi babere mo na kada jo kantor pos. Babere git ro nanguda membuat epeng na 600 ribu. Naramian ning kalay ro mananguda palay da nanguda na ronao irjo. Masih belang angkang madung. Susah coba na beruro rupiah mu. Babere sih. Kan butuh do pertolonganon, butuh pertolonganon. Awget membuat si mau nalulutan naroni kejalaki polisi kaummu pertolongan palaro tolongan ni indalo jaya hari kiamat bope 1000 tahun ko di hari kiamat tapi tolong Tuhan isyafaat kon nabi ibantu nabi ya Rasulullah isedom asyaddun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah asyaddun nasi bi syafaati yaumal qiyamah ala na paling hebat na paling utamoon na paling situtu na manusia-manusia nangkan usyafaat kon dari kiamat idokon Nabi sallallahu man qala la ilaha illallah ala na mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlasian ati-atinya angkon narod ati-ati ba namar syahadati pentong angkon narod ati-ati de asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usaksion, uyakini, uyakini di hati-hatiku tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti angkon patuh ko tu Allah Ta'ala. Angkon patuh tu Allah Ta'ala. Indah keyakinan saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isena mandokon raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Unjong do nitakaji na jolo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridho bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku. Ridho doho wa'i ridho job doruamu yakin doho yakin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Isana mandokonon mangqala dari wa anil munzir sahibi Rasulillah wa kana yakunu bi ibqi yaqal sami'tu Rasulullah yaqul mangqala isana man zikirkon raditu billahi rabba ridho Tuhanku ho Tuhanku jabat ridho ima jalakoni angkon ulang ancit ilalahonay bayan niyay ulang ko mangupat tunay patnay bayan niyay ulang ko bangga tunay lehen niyay raditu ridho ridho olo udah bodoh tahu udah tinggal nemborungku nih ya Allah, lu tahu desa bagas ulen de panganon na niya. Inda cukup panganon saja. Angkon raho manggon tita lokung nai. Angkon mangan na wajib din tungilin ko. Allah, angkon raho paridina. Rada lai. Nda. Raditu billahi rabba wa bil islami di. Islam ridho Islamon agamangku. Angkon giat ko tu agama Islamon. Na idokon na yang kon giat ko. Na giat doho widaw ma. Na sumbayang doho, na puasa doho, na manutup aurat doho. Wa bi Muhammadin nabiyya. Muhammad itu sebagai nabi. Fa anna za'imu la akhudhanna bi yadihi hatta udkhilahul jannah. Rawahu Tabraniyu. Akulah yang menjaminnya. Ada za'im al-kafil, penjamin. Au maina menjaminna au maina manekenna au maina menjaminna ning nabi ta la akhudhanna bi yadihi
hatta udkhilahul jannah. Aku akan pegang tangannya, utiup tangannya, utogu-togu sampai masuk ia tu bagasan sarugo. Hadis riwayat Tabrani. Amal kun mahi baca amu deh. Biar do. Namo mudah-mudahan pudion. Baca amu deh. Wah, baca mak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin nabiyya. Memang di dalam sebuah hadis Buseng, Muhammadin nabiyan wa rasula. Tapi yang riwayat Imam Tabrani, Abi Muhammadin nabiyya ridho Tuhanku on mana martuhani angkon ridho tusia isido nangkan monang ala namar iman tu Allah na yakin tu Tuhan na suragu namar Tuhan alladzina amanu asupuasa wa'i harani iman tu Tuhan. Berarti ridho di islami ridho wa'i di perintah nai. De bantong napaksado ilalaya na tinggaliho di bagas niyay giliran niya ilalaya ket ko madabaw ma betaw ma pando kon ne sajo pengatagi borona sadalak doho tau nang burung kude nan tulang kude amang boruk dot kita ulang padiar dot kita berarti job ruani apa ida hawa indah raya ke tu saba anggo ngai bayinya indahan mu lambungnya on ngabi no tokit manganon namboru ligi ni dapur awit keau namboru nia pinamar tungkot doma pala mula kia jamonem doma jadi sendia do istilahna nari doon angkon ulang adong ngot dia tiate mu namar tuhani kunyung do marsak aso ngapain banai aso marsak ko panginjaman na dong do Allah Ta'ala pandokonan na adong do Allah Ta'ala dongan na dong do Allah Ta'ala ami marsak mile ala bi zikrillah tatmainnul qulub na urang zikir do urang ubat ulang komarsa olo ligin hikmah nai sude jadi on ma ibu bapak nai muliaon isirinangkan monang ala na puaso harani iman indah hari ini terpaksa wahajaru dan dia mau hijrah na jolo di zaman Nabi mariman kala hijrah Makkah Madinah maida amu na lau de boto namar motor doho dalam na jalan tol namar AC buseng do nilai buseng do pi akuan hitungan dalan mamarwan roti hitungan dalan maro buah palang saja lulut runa si kota amang natagi ma onom jom dalan tol inaun yung tarsol tu motor nai loja do loja onom jom alai lao butu alai sanari nga marpindah be ada ma marpindah ngunasuri tua maksum bayangi lalu deh indah donok doma imialaonon indah menempuh jarak yang jauh mangalaon nafsu jihad di dalam diri may takaji na jolo nafsuon naboratan laonon benay di diri ni bay iba mentong laoni napaya do patalui bada olo ima sukaji na jolo napayahan on Japon kon ang gwada boruni ba panangkona na taron Japon e pengi napayahan on Japon kon e pengi ang go alaklay mo panangkona aso ibo tui model ni bagasi betul do on malaono ni dirimu giot mulaon mu ima suborat hijrah ko sian asuri tua maksum bayangi Allah hijrah ko sian bahat mangecet tu zikir hijrah ko sian memikirkan hidup menjadi memikirkan kematian hijrah ko sian kemewahan dunia memikirkan tempatmu sekedar cukup di dalam kubur hijrah mawai hijrah mi
sian na marsali situ na mardenggan. Hijrah ko sian nakikit tu na dermawan. Hijrah ko sian na modom tu na ngot. Hijrah sian na lupa tu na ingot. Hijrah sian na losok tu na ringgas. Hijrah sian na tata tu na tangis. Hijrah memikirkan kematian daripada memikirkan dunia. Ima wahajaru on 10 hari terakhir hijrah ma merpindah ma manukar na supade menjadi napade lalu mai alladzina hajaru alladzina amanu wa hajaru hijrah ko wajahadu marjihad marjuang pala jihad harta marsadokah alaina jolo marjihad harta marsadokah marsadokah. Riwayat Imam Tabrani dari Umar radhiyallahu an rafa'ahu ila Nabi qal afdalul a'mal idkhalus sururi 'alal mu'min. Karejo na paling denggan pasonang kalak. Pasonang kalak. Ada pasonang kalaki epeng nabahat indah tergantung kebutuhan nia laki. Olah, palai rumah sakit ya male pasonangnya sere ndai butuh ya sere. Olah, namorong-orong anak borui sere di perdirwania indah do ya pusapus biar doang kang alah marngot-ngot soang kang suapus-apus ya hapus-hapus ya doah ko na wanggi doah ko na bayang kang ti masuruh Allah panganon na tabo di gyud niya indah nang kuno ban rondang da cocok yai do hapus-hapus pangkulingkon ulang ko modom itoru sendia do modom ko ya surunai tidak boleh tutol wanggi nda bakaka adong na perlu lalaho bayang terdukun ko sonang ruania mapasonang ruania hapus-hapus patna bol tokon da buanggi na marngot-ngoti suapus buat cenmiak kayu putih ulang ko kakak margorak-gorak da bo malanaron impus naon soho sitio masya Allah tangis kakak naik nembaya angging ko mabaya anggin apa tu rehaw rome daw mangupatupat yung tobang-tobang na suri na supade alhamdulillah pasonang kala betul do pala tolak ketusabaan Roma bayo o kakak adey inda pemangan lupa kore api dot mancis nagit mardahan dot biadong si kore api mu adong peng majo da 50.000 nangkon apa ke mancis kon inda jawe peng mu kore api do so pasonang kala kore api do modalna masonang aso tangis ko wa ningay motori na mago do da boy pen kubaya ongkos kubaya nga nawida bihon manapulok isu de nga nawida sadya lang ongkos mo bo panyabungan mentungan tu sidimpuan 30.000 aso matangis ko jabati membayar na nagit tudya lang ako kaka nagit tubatu na dua ubaya si borunta ni naron ngun palopaton tubatu na dua ipahumarsa ruangku nun mamben beca mo ulang komarsa na ongkos niyang kangon beca oban jolo ya tu batu na dua ejia do di lambung ni mosojiti lewat motor ai ke terminalim oban tu sodun lambung PLN-an oban ya tu si bulokan saja ongkos na 20.000 na on panabusin niya hamu mela 100.000 epengmu te ulang ko silo amput na godangan diargani daripada impak keramik mu di musojitan ada nane musojitani da ala mun dia keramik naik mun inanta nangun pagaran tongai mun kakak nangun panyabungani tayon amuna dua maya masya Allah tangis ya becai maningia ya Rob baya anggo sugari ngapa suaudot anak borui tuji mabaya au mangido daboto Tuhanku Tuhan sehat mabayan anak borui lehen rasoki isia ulang Tuhanku miskin konia lehen hajat-hajat nia salamat konia 100.000 na uleheni doa nia mulai mun palopat sampai batuna dua 3 jomi sampai tu sodun nama guru de borempet kunangkin oni ongkos niu ma adong anak boru penyolong luar biasa deh opatari indah mela caritomi menolong kalak kadang-kadang situasi naik do betul pokoknya pasonang kala
anggoon bulan Ramadanon na tagian pasonang kalak. Aha, mangalen aik niya rambir pe manajo panruania. Arana na manguas sudah. Betul no. Anggola sumarbuko nang kon selen dia usang aha. Adilen ko. Ngaman dokon na naron ban jolo bayo lang ning ruang ubis. Inda do len natar aik sajo. Len natar menyegarkon. Arana pasonang kalak. Halo ma. Ay ma. Jadi pala purwa mo git mandapot kon alak na mo nang ang kon ujung ipasonang ko alak di bulan puasoon. Me termasuk malen perbuko. Kon nasunjung do pe nagit naron do perencana mo na abis ma. Hindi mahoy alak na dong tiopa di alak malen perbuko. Maka ini Allah surid al mu'min kasau ta'auratahu. Kau kasih pakaiannya, kau tutup auratnya. Pasmon adong disia na yatim. O taing maadong mabaju ni daganaki, madong kakak sada do penada potau le baya. Oban nan tu pasar ya. Oban naron tu pasar. Buat joyah ning bau naik. On mada bosani bau ulang ligin na muraan diarganay, ligin na tergodang ya. Aso nasarupo da boyah lot malihen di ibutong kuwao. Olo napasonang ibutong kumeda bubaya diturun ni tanuan. Idaya bayang amar baju amu upadiar. Olo buat jual ya ibuat anak naik saja 200 kakak. Jadi ma uraki mada bosotik naik. Jadi ma 160 masoni. Nah saraur na doma 150. Nah tabus jelo kaos-kaos ari-arina. Nah halo saraur ari-arina. Nah misam ya solok budo mati. Halo bau nang kondabu kakak bebi samai ulangan tayau ni ngayak na dapuri. Ulangan tayau. Nah laos ilehenia manetek mailuni bau naon. Nah so manetek ilunia puas ilalaya baya sekali mabaya sa taon ng tarlehen sugari na baya sakali sa po kandoylehen panganon na. Olo apalagi mirip buseng idaya anak niyaon dohot ibuto niya nanjari ubat lungun may lalaya. Oban ma pala ari rayon baru buseng bau malenti HR mo ipakai ya mabaju na baruon on mada di dalam hikayat. Sadari ari rayo alak mar ari rayo. Olo mar takbir mar rami-rami mar orang tua mar rumun-rumun mar nogu mar sitogu anak nabe. Sada ari rayo ida nabi sada anak bor sada bayo sada danak sudut di kota Madinah itopot kon nabi asison ko ayah tangis ko. Allah senon do dabo aum anak meninggal ayahku meninggal dadong ayahmu be urang resoy be ni Rasulullah. Allah udah ni saru-saru jita nentong dak anak namenek ngasuri tanda iya. Allah udah ni umakmu dia umakku kawin buseng yang ngagiot ayahki dia. Ni umakmu pe may maninggalkon ko ayahmu pe ndadong be. Ni isedonganmu songonon maaw nga dong majung ko ari rayo pe radoho le bayah ning nabi. Radoho Muhammad menjadi ayahmu, Fatimah menjadi ibotomu, Ali menjadi udamu, Hasan Husain menjadi saudaramu. Tarsongkot danaki iliginia. Allah ya Rasulullah, akulah yang akan menjadi orang tuamu. Kita tubagas ning nabinta. Ioban dan kon tubagas ilehen panganonna, ilehen bajuna meriang-riang. Ahamaning danaki, aku menjadi anak dari Muhammad. Aku menjadi bagian hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nariang ma. Perliaman do mana adong yayahna. So ada nama menjadi bagian hidup ni Rasulullah ya. Ima lehen baju pala saru-saru jita tuna tobang-tobang tongana binoto model ni baju musanga sundia be ima sulehen ju abit karung pakai ompung inda abit karung nai abit karung tertabusi hode aso le baya paumpung ki narsi lehen dia pigala ompung abitmu opat menyabit karung mo olah piga paumpung mo 20 berarti opat mena mangalen olo 16 na ngadong anggo subari malen sude ayma inda godang ni harga ni abit nai do penghargaan jo pakai ma'ari rayoon. Jadi malehen ari rayoon Abdul A'mal idkhalus sururi 'alal mu'min kasauta auratahu aw asba'ta jaw'ahu.
au asba'ta jau'atahu, atau kau kenyangkan dia, ima subayra sakat pitora. Panganonmu ilehen, pala si gudang lehen, pala ono mopat panganonmu ima palang apa deges, kau kenyangkan dia, ipabutong ko iya, ilin ko siya panganon, ibantu ho panganon niya, inda kelaparan sadari hari rayoy. Imam mangalin sakat pitarahon, anggona paling deges na, do danon do, nako nepeng, tara na pabutong kalak do, bope perluan ni siya epeng, tay ang boy taligin kontek naik danon do, molo, ima na pasonang kon kita dabo danon, betul do, molo, mela do penyakitmu baru-baru manyabi, so, marbaris di ding-dingi, molo, pas ngot ko mamu apeme. Ay ma asok panganon, au qadoita lahu hajah, atau itu neon ko hajat niya, maka on madana marjihat magwarni adongan tong jihad harto kasauta auratahu, ilehen ko talokung niya, ilen ko abit disia, ibantuhon na tobang-tobangi, aloma, au asba'ta jau'atahu, ipap butong koya, au qadoita hajat lahu hajatahu, ilaksanon ko hajat niya, dot tenagamu, maka on adalah riwayat Imam Tabrani, on mana marjihati fisabilillah bi amwalihim, dot hartonia nang kinu ampusihim, berjihad dengan dirinya, indah membunuh, indah marsi bunuhan be, ada memarjihad diri, termasuk me tenaga, waktu, gogo, masa, marjihad uai. Maka idokon Tuhan di dalam surat At-Taubah, a'dhamu darajatan 'indallah, on ma'alakna paling tinggi derajatnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, on ma'alakna monang. Jadi homa mangaliginna monang lo sadari rayon mariman doau, hijrah doau, marubah doau, ngai suni sajawau, adongan tongan ngana marubah, nasulik rado tumusujit ma puaso, adong leda amusuni, nasulik rado pe puaso ma bulan Ramadan, dot den monang hari rayon, indah, kikit na ho jadi, monang dohoy, indah. Assalamualaikum wa adai sumbangan markhotom, na copati niya painte jolo niya lo jah na painte na itoro sudah pengangai lenuma indah dong kuda 2000 dong si 2000 mo membongkar 2000 sa peropat jom na dong do si 10.000 nangkon kodot nangkon kori rayo be nagit markhotom kuraan dongan olo lan 10.000 on lo jam yang membongkarna iligin tu caku indah dong 10.000 do ituruni abit di pang dapotia ma ujung-ujung na ni parlasia kanan itoru ni tomati si madapotina 2.000 ho managet monangi ho managet minal aidin al faizin dabana hoy ngangkon kodot olo adoon get marhotom adoon sumbangan tu anak yatim le baya olo saja sadalak ngai patok konwa painte jolo baru roh kirimanmu 1 juta buat 50 nah 50 nah bahatuaon urang dope bayar gari ulala te sai majolo nah 50 Masya Allah laus mangalin na dinaburat olo dung madabu manayang de betul anggulas mangalihin na burat maniop naman to sar ning ya madabu tutoru manayang. Alhamdulillah untung ma apus indoramu saleleng-leleng mangolu nabahat ma dohot nalolot mana mangido antuan yatim sumbangan ondo peulen 50.000 berarti murma tobang murma dermawan alhamdulillah tarimo maborkatna ulang sanari ngaterlen do sanari di akhirat on mana pertama wajahadu mamarjiwangia marjuangnia bo peget modom itung kolia adana naman dapat syafaatnya Al-Qur'ani yasfa'ani lil abdi Al-Qur'an wasiyam yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah Qur'an puasa men syafaatkan isirine syafaatkan ni puasoi ala nara menahan makan minum dohot menahan yang membatalkan malomah yaubain Tuhan raya na syafaatkan ni Qur'ani ya Allah mana'tuhu an-naum aku larang aku cegah aku tinggalkan tidurnya gara-gara aku ya Allah tolongnya jadi pabahas Quran muna dua untong kinai
nangkan manolong ko di hari kiamat. Olo ma ima on mana paling tinggi derajat na isi menay mulyo on ni Tuhan sa dari-hari rayoy alak na dung marjuang na lobi siyan ari na lain ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah umur nelen mon sa bulanon Tuhan mau pargunaon ma wajal khaira umri akhirahu wa khaira amali sadeges-deges ni amalku akhatimahu ujung naik penutupnya on ma penutupna doah kon ma panutup ni Ramadanon itulah sebaik-baik amalmu. Anggo di awal nai marcampur do pengasulaha anggo on ngasulaha be memang masonang olo ima sutangis ko nagit ke hei Ramadanon sedih aso sedih hara naidamu inda malenai ahado naidamu hadiah nai on manuga bayang pun najolo biado pala ro pengumuman ni pemerintah 25.000 warga nigota sa bulanon job do ruamu adong do pe anak lain na suramang guris te sa bulan may ba mulai munta sada April sampai 30 April harga nigota 25.000. Olo, ke may tamang guris ayah siya ha sodongani ho. Olo, suita rabi, irabi. Olo, nay sarak-salakan ni olbungan iguris. Aso membuat harga na godang hargaon. Mang najitu tumain da morom be. Guris sude. Aw ning ruang kita gantung masa bulanon nya. Gantung kalai. Aso marsitutu sa bulanon. Olo. Robuseng mapengumuman toluari naik 9.000 do mamula sedih do por doruamu sa taonon arga nigota 25.000 hanya angan-angan me sabulan maya waktuna nabauni osaon menjadi ibadah sabulan maya waktuna nasunati songon nawajibi 70 derajat 70 kali sabulan maya waktuna modomi ibadah sabulan maya waktuna itingkatkan amal ibadah abis dung ni harga biasa doma on mada sumar situ tu uwa imam buat naung poton sabulan ma sedih dulu amu nagit abis si Ramadan sedih aso ada nak mantak mana godang hargai baya ampun nasudut beho tahun naro aima jadi orang-orang tua nami na dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala imana pertama na paduana isirunangkan monang ala na bersabar imanangkan mendapat hari raya Idul Adha Idul Fitri inni jazaituhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun dari nasadarion ubalos ma balosan ni alak-alak na sobari alaim alak na maruntung isado alak na maruntung alak-alak na sobar aso de perlu sobar ben nasuliti sulit butuh kesabaran. Adi on pe sobar kita na puasoy, sobar na mangaji, sobar kobo peloja. Olo, mampir matoti. Sobar ko. 10 menit, 5 menit na ido ma. Sobar ko na mangoluon. Aso sobar arana sudapot angan-angan dot cita-cita. Biya man marharop angkon na sobar. Tahan ko songon kajinta na jolo na manajaki. Tajakia isuwa niya marwat-ngot sibuki mancit toti sabar dia relasi sabar marcampur dohot odok marcampur dohot aek marcampur dot arilas loja tai sabar na pasti dia berhasil hinda adong dugit manyabi matus adong do satongan dalan gursing tapi nagodangan harapmu sehingga kasabar ini membuat kau tabah ancit nai membuat kau tabah aso harap naro Ramadanon harap kau dosa-dosamu diampuni Allah
yakin ko dosa-dosa anta diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Ubalas dia alak na sobar on masutagina na marbukoy, alak na marari rayoy na Idul Fitri, alak na sabar sa bulanon salat tarawih, sabar ya sa bulanon puaso, sabar ya membaca Quran, sabar ya berzikir tu Allah, sabar ya berbuat amal kebaikan baik ya hablum minallah hablum minan nas. Sabar ko na mongomoy bo pimale suadong panganon ni dagana kon oloma mada alak nang kan mendapatkan Idul Fitri. Wa basyiris sabirin, ima alak na betul-betul na ari rayoy. Olo may pakai hotalo kung muna baru abut na mana baru mardalan ma mari di mak borngin nai takbir maroma sadari hari rayoy mulai un ko tumagorit disuruh meta takbiran Allahu akbar walillahil hamda sampai ngot maho tonga borngin hidup kon maribadah mawai tonga borngin di malam hari rayoy pulang nasu maribadah di malam hari rayoy arana idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam isi alak namang hidup kon malam hari rayo maribadah ia di malam hari rayoy maka dihidupkan Allah lah hatinya. Merzikir maribadah mawai baru mari di mamanyogot nai nya nangkon peajaran na mengerti mahoy mari di manyogot nai dung mari di ias pakai pakaian na bersih dangkon na baru ada manombo pakaian na baruon pinamancolok tu ada baruon nangkon sa masitu tu wangi-wangian na olo wangi na biasoy masongoni pakai matalokung munayas nangkon penabaru ngamongay ke matumusojitan marbeda dalam kehedot marbeda dalam mulak so marbeda dalam kehe marbeda dalam mulak tanoi menjadi saksi na paduana mabahat dalam dongan silaturahim pada dalam non ko bo andi kan damurongun Bogor Boro lang amun Jakarta holo maru makmu holo bo maruang kang madung nalulut madahone Jakarta itilenia 4 bulan nang kahangnya alhamdulillah andi kan rona tuari marsilaturahim pala mulak buseng munon indah Bogor Jakarta besa paon nangun Medan domadot mun sidimpuan boro amu marbeda dalan madung tanah menjadi saksi keman itu musojitan takbir sumbayang ma Allahu akbar pitunoli takbir halo baca ma Allahu akbaru kabira ulang nasu baca Allah berkabira Allahu akbar Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira Allah akbar subhanallah alhamdulillah salah deh ngapain bacaan ni Allahu akbar tu kom nami sudah on sembayang hari raya jalan jarang dontong sekali dosa bulan setahun Allah idokon jalo usalli sunnatal Idul Fitri ra'ataini lillahi ta'ala aku salat 2 rakaat Idul Fitri 2 rakaat keren Allah ta'ala pitu noli takbir 5 noli Allahu akbar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallah muslimin baru Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah onom papituna doma Allahu akbar ulang baca be ndai baca be so na disunnahkan di hukum fikih di antara 2 takbir yang sunat. Jadi ingat di antara 2 takbir be antara takbir dengan Fatihah. Jadi takbir penghabisan indai baca be. Jadi di rakaat pertama 5 pitu takbirna tasbihna onom inda pitui. Jadi pala umum konya pitu noli takbir dan pitu noli martasbih salah dibaca ya fikih. Sendiri do Allahu akbar apa yang dibaca Allahu akbar kabira takbir sudah baru subhanallah walhamdulillah baru takbir papituna indai baca be painte Fatihah do Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ima baca Fatihah baru ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Salose Allahu Akbar Madung ma habis ruku na habis sujud
Jong mulak. Allahu Akbar. Ulang jolo baca subhanallah. Depe sunnah ko ni. Rojolo nalimai. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Jadi maopat. Subhanallah walhamdulillah. Palimana doma. Allahu Akbar. Ulang baca be. Opat nolita. Takbir, baru baca Fatihah ma imami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, baca buseng ayatnya, baru bele-bele mar Allahu Akbar waladdallin amin. Mintuk lampu. Inde bege wa ayat be. Ulang kosip maranganangan. Terpodom konon mamangan daging 2 hari. Aduh ma baca ayat. Ulang tangi-tangian na sudong baca ayat. Nah may baca ayat musanga. Allah. Palapas matakbir ruku Allahu Akbar ning imami ruku buseng mau salose hari rayo baru pe marsilaturahim doma buka makue cemprit romam kue na lain aru pe main ma margoso ma pala na sego do masibuk modum potong udung magori dung ko tuasar injogot ari paduana sunat buseng moho puaso ono injogot puaso onom sunat buseng mawai puaso onom aranana deges na puaso onom ari padua tolu 4 5 onom pitu pala bisa da aw bayang bisa awining munangkon nga marimbar arana alak na puaso onom sarupo mayai dohot puaso sataon kani mentong sarupo may puaso sataon man shoma ramadana thumma atba'ahu 6 min syawal kana kasyamid dahri. Alak na puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 dari bulan Syawal seperti puasa setahun. Asusuni di dalam riwayat An-Nasai Ibnu Majah Ibnu Khuzaimah ja'alallahu al-hasanata bi asri amthaliha. Kejadian Tuhan sada kebaikan 10 pahalona. Kemisalanna pasarun bi asratin ashhurin. Maka sabulan serupa may 10 bulan. Wasittu ayamin ba'dal fitri tamamus sanah. Tambah onom naik 30 kali 10 300 onom 60 masuk puasa setahun. Allah ulang kena sudut bawah dalam riwayat Imam Tabrani qala Rasulullah man shoma ramadhana wa atba'u 6 min syawal isena puasa bulan Ramadan ipayuti onom bulan Syawal kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh pas salosa onom marii pas may dosanya sudah songon waktu lahir ya ngarong bedosanya be pas salosa onom marii ida. Halo, biar kupono marina Roma urjan nyalak. Ima suampo tirong pak bisa. Halo. Puasa ono. Jadi imana paduana alakna sobar ma alakna ari rayo itu ma sobar ko imana rayo. Sobar ya mar ibadah di dunia ari rayo ya laskit mate. Ima sidokon Tuhan pala tungkin na ita masuk tu bagasan sarugo biar maning Tuhan kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Oh hambangku usan maulen dia mu panganon muyu minum maamu on manajolo na surayamu mangkarejo on na waktu puaso pangan ma mangan ma inum ma ison ma panik ma ajarul amili. Dapat toluna isi menangkan hari raya Idul Fitri alakna taat kepada Allah. Itu Tuhan dalam surah An-Nur wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Alakna meruntungi alakna taat tu Allah dan Rasul dan dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah. Mabiar ya tu dosanya, mabiar ya maksiat, mabiar ya di bulan Ramadan berbuat maksiat, patuh ya tu Allah Ta'ala, isi ia masjid, isi ia kebaikan-kebaikan hari raya mayai. Dari alakna hari raya na pangabisan penduduk surga doma ima alapon tahun sudah suari rayo itai sarugo. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sudah na bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sudah nang kani cukupkan balasan na di hari kiamat. Inda dong nay urakan, inda dong nay palobi. Say nay tanom mi say majo, say nay tabung mi say may catatani. Allah, kan say doy bengan.
Itanam ko 10.000 rada menjadi 30 indarai. Allah. Jadi saya manesuan mi saya madio paman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah ala nalopas yan narako masuk tu bagasan sarugo faqad faz ima ala namaruntung wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dunia on tipu daya don, seolah-olah Allah berkata kalau perlu mu pas beruntung, perlu mu izin ulang ko tertipu di ginjang ni duniaon, ulang ko terlena di ginjang ni duniaon, ulang ko modom sajoi sopuan sulalu tajakon mi sucopat siap sabami palamanya bialak sumanyabi ho on tagi sajoi lele mau bak piningi isopoi buat yo buseng tes nia olo jujar jam bubol ni lambung nai olo marangan-angan pa ni ida sabawon olo jam 12 tonga 12 meke tulu pagi alak manyabi iya na boltok gorang dope olo alak manyuan iya bibi ngabe-ngabe tu sia surya poriki. Jadi ada nikmat orang tuangku na dimuliakan Allah ulang komodom olo tongkin na do may modom olo ulang komodom ke mamuro subeges emena itu meramal ibadah ko di ginjang ni duniaon takut kepada Allah penduduk surga la yastawi ashabun nari ashabul jannah la yastawi ashabun nar ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dan surga anggo itu Allah ime dokon Tuhan tile nda sarupoi na ari rayo na puas rut na supuaso bawa pedeges ida ho bajunia abit nia na baru bajunia na baru panganon nia tabo anak nia pitu motor pribadi ijolonai ngate na supuaso ru bayoi inda sarupoi bahagia nia dotko na puaso tile nda sarupoi ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga lah orang yang beruntung. Ada sarugoi adalah tempat kebahagiaan. Adong dolang sarugo di dunia on. Adong. Ada sarugoi donok ko tuna mga lehennay. Kan senang deh. Ay ma. Jadi imas uma ini pala ari rayo inda dong na urang sehat. Aso lambungnya sudah boru ni tanaknya. Kalau naon kiriman saja tong. On mamar surat borui. Masehat do. Makuat do mangan. Makuat do mangan dong mulak kalay. Jadi orang-orang tuangku sesudah 1 tahun malung mengaji itaison marsi mohopan kita ngasih